Salut tout le monde. نتلاقاو من جديد في هاد لا نوفيل فيديو اللي فيها راح نخدمو ان بوتي سوجي كيما هكا سواء تاع ايفالواسيون ولا تاع كومبوزيسيون. دونك يصلح ان سوجي ديفالواسيون اللي رانا في المرحله تاع لي زيفالواسيون، ويصلح تانيك ان سوجي دو كومبوزيسيون اللي رانا في المرحله تاع الاختبارات. دونك ان سوجي بور لي 5e اني بريمير، السنه الخامسه ابتدائي. تبعوا معايا مليح نشوفوا كيفاش نخدموا موضوع كيما هذا. Alors on va d'abord commencer par lire le texte. نبدا نقرا le texte تاعي. Donc un animal du désert. Un animal du désert. Ça c'est le titre. العنوان حيوان تاع صحراء. دونك هاد l'animal اللي راني نهضر عليه هنايا راهو حيوان يعيش في الصحراء. C'est un animal du désert. On va lire le texte. Le fennec est un petit animal du désert. Je répète. Le fennec est un petit animal du désert. Alors, le fennec هو ثعلب الصحراء. D'accord? Donc, le fennec est هو un petit animal du désert. هو حيوان صغير نصيبوه في le désert في الصحراء. Il a de grandes oreilles, عنده أذنين كبيرة, et une longue queue, وذيل طويل. Son pelage est marron clair. معناتها اللون تاع الوبر تاعو ولا الفرو تاعو راهو marron clair. بني فاتح. Il vit dans des terriers creusés dans le sable. Il vit يعيش dans des terriers كي شغل حفر هكذا creusés dans le sable اللي يحفرهم داخل الرمل. Le jour في النهار il fait chaud. Donc في النهار كاين سخانة bien sûr puisque c'est le désert بما أنها صحراء alors il fait chaud سخانة. Il se repose ou il dort. معناتها واش يدير هو في هذاك الوقت يريح se repose ولا il dort ولا يرقد. La nuit في الليل il sort pour chasser les souris. La nuit في الليل يخرج pour chasser باش يصيد les souris الفئران les lézards اللي هما هذوك السحليات الصغيرة c'est les lézards et les petits oiseaux والعصافير الصغيرة. Il est un animal nocturne. Donc هو حيوان ليلي nocturne معناتها ما نشوفوش يدور في النهار نتلاقى به في الليل. C'est un animal nocturne. D'accord? Donc ça c'est le texte. On va passer aux questions. On va commencer par les questions de compréhension. De quel animal parle le texte? Donc on va expliquer la question. De quel animal parle le texte? معناتها على وش من animal على وش من حيوان يتحدث parle le texte. Donc أنا على بالي بلي le texte il parle du fennec. C'est le fennec. D'accord? Donc كيفاش راح نصيغ la réponse تاعي؟ الجواب تاعك فنصيغو نقول le texte parle. Le texte parle de le fennec. Alors, في الفرنسي ما نقدروش نقولوا de le, نقولوا du. D'accord? في الفرنسي ما نقولوش de le fennec. نقولوا du, je mets 2 points et j'écris fennec. Le texte parle du fennec. يتحدث النص على le fennec. La deuxième question, سؤال تاني. Où vit-il? Où أين vit-il? أين يعيش? Où vit-il? أين يعيش? Je reviens au texte. نرجع للتكست تاعي. Je vais trouver la phrase هايليك. Il vit dans des terriers creusés dans le sable. Donc هذه كيما راهي la réponse نكتبها لهنا. Voilà, il vit dans des terriers creusés dans le sable. Je passe à la question numéro 3. واش قالت لي la question numéro 3? Relève du texte 2 adjectifs épithètes. استخرج من النص
deux adjectifs épithètes زوج صفات. L'adjectif هو الصفة. وقتاش نقول على l'adjectif بلي راهو épithète كيعود collé avec le nom معناتها لاصق مع le nom يعني هو و le nom مع بعضهم هكذا كيما par exemple petite maison petite maison donc l'adjectif et le nom الصفة والاسم مع بعضهم هكذا دونك هذاك نسميها adjectif épithète. لو كان نعاود نرجع لو تكست pour chercher des adjectifs épithètes هاي par exemple لهنا un petit animal petit c'est un adjectif épithète alors je vais l'écrire ici. Voilà, nzid je cherche un autre adjectif. Il a de grandes oreilles et une longue queue. Donc, grandes oreilles. Grande, c'est un adjectif épithète. Et une longue queue, longue, c'est aussi un adjectif épithète. Voilà. Je passe à la question numéro 4. Réponds par vrai ou faux. أجب بصحيح أو خطأ. Première phrase. Le fennec a de petites oreilles. عنده أذنين صغيرة. Des petites oreilles. Je reviens au texte. واش نلقاه قال لي il a de grandes oreilles. وهنا واش قال لي il a de petites oreilles. معناتها c'est vrai ou là c'est faux? C'est faux bien sûr. Voilà, nzid la deuxième phrase. Il est nocturne. Il est nocturne. Nocturne اللي شرحناها قبيله قلنا باللي هو حيوان ليلي نصيبوه في الليل. Alors je reviens au texte. Il est un animal nocturne. Donc c'est vrai bien sûr. Voilà, je passe à la question numéro 5. Mets les verbes entre parenthèses au présent. D'accord? Je conjugue les verbes entre parenthèses, hadouma, au présent. Alors, la première phrase, li andi, je, le verbe se reposer un peu. Se reposer. Alors, le verbe se reposer, c'est un verbe pronominal. Ouch ma'ta un verbe pronominal? Le verbe pronominal, c'est le verbe qui commence par se. Libda, b, se. Et le verbe là, c'est un verbe du premier groupe ER. Alors, ER hadia, le verbe du premier groupe, je le conjugue normal, sarfou adi, les terminaisons t'as les verbes du premier groupe, ou ce hadia, عندها la conjugaison التاعها. Alors, كيف راح ندير؟ Ce avec je, ce نكتبها me. Et le verbe se reposer, et le verbe reposer hadaya, j'efface ER et la terminaison تاع je هي E. Alors تخرج لي je me repose. Je me repose. D'accord? Le deuxième verbe c'est le verbe être. هنا واش عندي les chats. Les chats être des animaux domestiques. Alors être مع le pluriel مع il avec s واش نقول il avec s sont. Donc je vais écrire sont. Les chats sont des animaux domestiques. Je passe à la question numéro 6. Ouch قالت لي la question numéro 6. Accorde correctement l'adjectif. واش معناتها؟ شوفوا واش قال لي مد لي un petit museau. Il a souligné petit l'adjectif سطره لي وكتب لي منا une فرير tête. Donc بدل لي un museau بune tête. وقال لي اربط l'adjectif مع le nom. Donc هنا le nom كان masculin مذكر قلت petit. دوكا le nom ولا féminin مؤنث. Qu'est-ce que je fais? Je prends l'adjectif تاعي هذا petit. ها هو واش ندير له؟ J'ajoute le e du féminin. نقول une petite tête. D'accord? La même chose لهنا بصح لهنا مدلي العكس. Une queue courte. Un cou كيفاش يولي؟ Alors une queue courte. Une queue c'est un nom féminin مؤنث. L'adjectif تاعو automatiquement ها هو féminin عنده le e du féminin. دوكا le nom ولا masculin مذكر. Automatiquement هذا l'adjectif. J'écris l'adjectif تاعي. Voilà. Et qu'est-ce que je fais?
j'efface le E du féminin نحيه parce qu'عندي masculin j'efface ما نكتبش le E du féminin هاي كيفاش نخدم la question هادية تاع l'accord de l'adjectif avec le nom معناتها ارتباط تاع l'adjectif في الماسكولين وفي الفيمينين مع le nom تاعو. D'accord? Donc, la dernière partie qui est la production écrite. Cette la partie أنا راح نتوقف فيها باش نديرها لكم في فيديو مستقلة. La vidéo الجاية بإذن الله تكون une vidéo تاع la production écrite وحدها نشرح لكم فيها بالتفصيل كيفاش نكتبوا une production écrite ناجحة sans faute بلا حتى غلطة بلا ما نروح نحفظ la production écrite لا أنا نكتبها بلا بواط اوتي بالمعلومات اللي مدوها لي نكتب وحدي الوصف تاع ان انيمال دونك نخصصوا لها اون فيديو وحده باش تفهموا انكور خير وخير داكوغ. الوغ اذا عجبتكم لا فيديو هذه ما تنساوش تخليوا ان بوتي جيم. الا ما كنتوش مشتركين معنا في القناه اشتركوا باش يوصلوكم لي فيديو اللي راهم جايين واستناوني في لا فيديو الجايه باذن الله على لا برودكسيون écrite. Je vous dis au revoir et à la prochaine.